श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम नामाहितरे नामावो अस्तु यक्षामितरस्यार्जं नः दूराधरेखां वारुणस्य धूपमाग्रापयामि अथ दीपः राजन्तमधवराणाङ्गोपमृतस्यादि देवीं वरधमानकुशवेतमे दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते महानैवेद्यं निवेदयामि। अन्नपतेन्नस्यानो देशाणामि वस्या सुखमेनाः प्रपरदातारन्तारेख ओरजान्नो धेहितवे पदे चतुखपदे चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रान्निधाय गायत्री मंत्रेण पात्रान् संप्रोक्ष धेनवाः अमृते कृत्य सत्यन्त्वरतेन परिषिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि तथा च मङ्गलारतिं दीपं दर्शयामि। आज ग्रहण असल्या कारणाने मंदिरातील कार्यक्रम ह्याप्रमाणे होतील। दुपारी 3:10 दर्शन रांगा बंद होतील। दुपारी 3:20 मंत्रोपचार सुरू होतील। सायंकाळी 7 वाजता श्रींचे मंगलस्नान सुरू होईल। सायंकाळी 7:20 शिर्डी माझे पंढरपूर आरती होईल व सायंकाळी 7:30 वाजता धूप आरती शुरू होईल। आज ग्रहण होने के कारण मंदिर के कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। दोपहर 3:10 पे दर्शन कतार बंद होगी। दोपहर 3:20 पे मंत्रोपचार शुरू होगा। शाम 7 बजे बाबा का मंगल स्नान होगा।
शाम 7:20 पे शिरडी माझे पंढरपुर आरती होगी और शाम 7:30 बजे धूप आरती शुरू होगी। आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊन पंचारती करू बाबाची आरती, करू साईंची आरती, करू बाबाची आरती। उठा उठा हो बांधव वाळू हार माधव, साई माधव वाळू हार माधव। करोनी आस्थिर मना पाहू गंभीर हे ध्यान, साईंचे हे ध्यान पाहू गंभीर हे ध्यान। कृष्णनाथा दत्त साई चढो चित्त तुझे पायी, चित्त बाबा पायी चढो चित्त तुझे पायी। आरती साई बाबा दातार देवा, करणार जातरे जावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जाळूनी आनंद, सस्वरूपी राहे गंगा। मोक्ष जनादारे निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा दयामणी तैसा भाव, दया तैसा अनुभव। गाविसे दया गडा कैसे तुझे हे माव, तुझे हे माव। आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संस्कृती व्यथा। अगाध तव करणे मार्ग गाविसी अनाथा, गाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार, सगुण परब्रह्म साचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करे वारी। प्रभु पद पावया भय निवारी, भय निवारी। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज सेवा। आगणे हेची आशा तुम्हा देवादिदेवा, देवादिदेवा। आरती साई बाबा इच्छिता दिनाचा तथा निर्मल तोय निज सुख। पाजावे माधवया संबळ आपोली वाक, आपोली वाक। आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा, करणार जातरे जावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता। जोडून करतव चरणी देवी तो माता, जय देव अवतरसी तो येत्या धर्माते लाणे। नास्तिकांना हे तुला
निज भजने चालीसी नाना लीला संध्य रूपाने हरसे दीनांचे तो संकट दिन रजने जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देवा यवन स्वरूपी एक्या दर्शन द्वादिथले संशय निरसुनियात तदैत्यागानविने गोपी चंदा मंदा त्वांची उद्धरिणे गोविण वंशी जन्मुने लोकातारियले जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देवा वेदन तत्वी हिंदो यवनांचा काही जावायासी झाला पुनर देही पावसी प्रेमाने तू हिंदू यवनाही चालीसी आत्मत्वाने व्यापक हा साई जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देवा देवा साई नाथा तत्पदनत भावे परमाया मोहित जन मोचन धनिवावे कृपये सकलांचे संकट निरसावे देशील दर्जे प्रत्यक्ष कृष्णाने गावे जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिका जागा भाव पुंडलिका जागा याहो मगे जन करो बाबासी वंदना साईसी वंदना करो बाबासी वंदना अनुमाने बाबा साई भाव माझे आई भाव माझे आई नांदन वंदीन चरणा डोळ्यानी पाहिन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंद भोजन भावे वाळीन म्हणे नाम त्वमेव माता जविता त्वमेव बंधुत सखा त्वमेव विद्या दैनंतमेव त्वमेव सर्वं ममदेव देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा हुतात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानश्च चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं सम्बन्धपर्यात् देशा सार्वभौमः सार्वयुषान्दादापरार्धात् पृथिवे समुद्रपर्यन्तायाम्
एकराळितदत्ते च श्लोको विगीतो मरुतत्परवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविक्षिणस्य कामप्रेर विश्वे देवासवासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे, अनंता तुला ते कसे रे नमावे, अनंता मुखाचा शिवे शेषनाथा, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, स्मरावे मनी तत्वधानित्य भावे, पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे, करावे जगातारुणे मायताता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, वसे जो सदा दावया संत लीला, इसे यज्ञ लोका परि जो जनाला, परियंतरि ज्ञान कैवल्य दाता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, वरालादला जन्म हा मानवाचा, नरासार्थका साधने भूत साचा, करो साई प्रेमा गळाया हंता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, करावे करे साणल्पज्ञबाला, करावे अमादन्य चुंबो निघाला, उभे गाल प्रेमे कराग्रास आता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, सुराधिक ज्यांच्या पदावंदिताते, सुखाधिक ज्यांचे समानत्व देते, दयागादि तीर्थे पदी नम्र होता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपवाणी, सदा रंगलेचे स्वरूपी मिळाले, करी रास क्रीडा सवे कृष्णनाथा, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, तुला मागतो मागणे एक जावे, करा जोडितो दीन अत्यंत भावे, कवी मोहनी राज हातारी आता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, ऐसा ये वासाई दिगंबरा, अक्षय रूपावतारा, सर्व हि व्यापक तू स्तुतिसारा, अनुसया त्रिकुमारा, बाबा ये बाप काशी स्नान जप प्रतिवशे, कोल्हापूर देशे निर्मल नदी तुंगा, जलप्राची निद्रा माहुर देशी, ऐसा ये बाप डोळे लोंबत से वाम करे, त्रिशूल डमरुधारी, भक्तावरत सदा सुखकारी, देशिर मुक्तिकारी, ऐसा ये वाम पायी पादुका जपमाला, कमंडलो मृगशाला, राजन कर सेवा, नाग जटा मुकुट शोभतो माता, ऐसा ये बाप तत्पर तुझ्या या जे जाने, भक्तय त्यांचे सजने, लक्ष्मी वास करे, दिनरजने रक्षसी संकट वारुणी, ऐसा ये बाप या परिधान तुझे गुरुराया, दृश्य करे नयनाया, पूर्णानंद सुखे काया, लाविसी हरि गुण गाया, ऐसा ये बासाई दिगंबरा, अक्षय रूपावतारा, सर्व हि व्यापक तू स्तुतिसारा, अनुसया त्रिकुमारा, बाबा ये बाप सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं, जगत्संगमस्थान संहार हेतुं,
स्वभक्ते च यामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं प्रबद्धवान्तविद्वां समर्थाण्डमिड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणद्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्बोधिमग्नाधिकानां जनानां स्वदादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सङ्गवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदानीं वरुक्षस्य मूलादिवासात् सुधास्राविनन्ति तमप्यप्रियन्तं तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य कस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां पुनः कुर्वतां मुक्तिमुक्ते प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अनेकासुतातर्कलीलाविलासे समामि सुदेशानभास्वप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतंसन्मध्ये जनामोददं दत्तभद्रं प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्मादमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनासम्पुनीतो प्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् श्रीसाईश कृपानिधे खिलनृणां सर्वार्थसिद्धिप्रदां यशमत्पादरजप्रभावमतुलां धातापि भक्त्या शमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटा सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमलान् नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुवं प्रभुं माययोपहतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमर्निशं मुदा शरस्सुधांशुं प्रतिमं प्रकाश कृपादपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाजसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैव साईनाथ समैर्मयोपासनिना स्तुतस्वं रमेण मनोन्ये तव पादयुगमे भृङ्ग यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराधपुण्यकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपूर्णचित्तास्तत्पादसेवनरता सतकाञ्च भक्त्या संसारजन्यदुरितोधवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति श्रोत्रमेतत्पठे भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ब्रह्मा
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। सर्व साई भक्तांना कळविण्यात येते की श्रींचे दर्शनानंतर उदीप्रसाद काउंटरजवळ श्रींचे महाप्रसाद भोजनाकरिता टोकन म्हणजेच कुपन देण्यात येणार आहे। तरी सर्व श्री साई भक्तांनी सदर टोकन किंवा कुपन घेऊनच श्रींचे महाप्रसाद भोजनाकरिता श्री साई प्रसादालयात जाण्याचे करावे ही नम्र विनंती। ओम साईराम। सभी साई भक्तों से निवेदन है कि साईं बाबा जी के दर्शन के बाद उदी प्रसाद काउंटर के पास साईं बाबा जी के महाप्रसाद भोजन का टोकन या कूपन दिया जाएगा। सभी साईं भक्तों से निवेदन है कि यह टोकन लेकर ही श्री साईं बाबा के महाप्रसाद भोजन के लिए श्री साई प्रसादालय में जाने की कृपा करें। ओम साई राम। ओम साई राम। All Sai devotees, please note that after darshan, Prasad meals coupon will be distributed near Udi Prasad counter. All Sai devotees are requested to collect coupon and then proceed to Prasadalaya to have Prasad meals. Om Sai Ram. परमात्मा पर